वेलकम बैक टू माय चैनल सिंचन फैमिली। राधे राधे। मेरे जितने भी दोस्त हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, दोस्तों को प्यार, छोटों को आशीर्वाद, नए दोस्तों को मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लिज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ एक बार बोलिए नूतन सकाल नूतन आलो सबाई मिले थाकबो भालो गुटी गुटी पाई तोमरा सबाई आमार पाशे एगिए चलो। तो दोस्तों आज हमारे बंगाली का एक पूजा है जो बेंगोली न्यू ईयर के आगे होता है। शिव जी का ही पूजा है। शिव जी का जो नीलकंठ का रूप है उसी का उपवास रख के जैसे शिवरात्रि मनाते हैं फर्स्ट ट्राई का ऐसे ही करना पड़ता है। तो उनके पापा आज मेरे साथ रह पाए क्योंकि आज उनका छुट्टी है, संडे था इसलिए। तो चलिए वो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, पूरा आगे से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं और मेरी तरफ से सबको हैप्पी नील षष्ठी। महादेव सबको अच्छा रखे। देखिए हम लोग आ गए नील षष्ठी की पूजा के लिए। क्या बता दिया जो तो देखिए अभी नील षष्ठी का शुरुआत करूँगी। मैं दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। देशलाई मैं आनी नहीं, धूपकाठी एनेছি, देशलाई आनी नहीं। तो देखिए इधर मैंने ले लिया पूजा का थाली में और इधर मासी से पिछले साल भी जिस हर दिन मैं इन्हीं से लेती हूँ। बेलपाता न ये तो दुब्बो दाओ मासी, तो दुब्बोटा धुए दाओ, একবারে ধুয়ে দাও, থালাটার মধ্যে এদিকে দিয়ে দাও। ফুল নেবে না? ফুল এনেছি গাঁদা ফুল। তুলসী দিও না, তুলসী লাগবে না। আচ্ছা দাও, মন্দিরে চড়িয়ে দেবো না। ইয়ে সিঁদুরটা গলে যাচ্ছে, সিঁদুরটা থেকে দুবোটা সরাও। হ্যাঁ মার জন্য লাল ফুল। আমি ধূপকাঠি নিয়েছি। না পুজোর পয়সা নেব না, তুমি পাগল। আর কিছু লাগবে না। কলা এনেছি মাসি, কলা আর ইসে নেই। আপেল তো নাই না তোমার কাছে? আপেল তো নেই। দাঁড়াও, দুধও নেই ওই মাসে আছে। ডাব কোথায় দেখি তো। ओम के पापा मुझे हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है मेरा तबीयत थोड़ा डोल मटोल है ना। डाब तो नहीं, ये तो अच्छे। तो दीदी डाब कितना करके? 70। रेट थोड़ा बढ़ गया, 60 नहीं होगा? अच्छा दीजिए, एक दीजिए, काट के दीजिएगा दीदी थोड़ा सा। इधर आ गए हम लोग डाब लेने के लिए। इधर तो गंगे का मतलब पानी है शिव जी को पूजा करने के लिए। একটা নিলেই হবে। আঙুর আর কলা এনেছি, আর তো কিছু লাগবে না। नहीं पीने के लिए नहीं, पूजा के लिए। हाँ এখন তো লাগবে না মাসি। इधर पैसा है दीदी। एक तो खोचा दिए फुटो कर नीले। हाँ नहीं पीने के चढ़ाएंगे ना, ये भी चढ़ाना पड़ेगा ना? नहीं ये नहीं चढ़ाना पड़ता, मतलब डाल के देना, मतलब डाल के देना है। पर थोड़ा सा पानी होने से हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ 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 हो जाएगा। अभी खाली है मंदिर, इसीलिए इस टाइम में आई हूँ। सवेरे बहुत भीड़ था, घर का पूरा काम ख़त्म करके फिर आई। बोलते ना पहले घर संसार संभालना फिर पूजा पाठ करना। तो आज इनका छुट्टी है, संडे का दिन है, इसलिए उनके पापा आ पाए और बच्चे दोनों खेल रहे ग्राउंड में। इधर सर चीज़ ले लिया, आप लोग साथ बने रहिए, दिखाऊंगी।
কি আছে? নীলের বাতি দাওনি? 4টে দিয়েছে তো। ও আচ্ছা আচ্ছা, আনছি আনছি, হ্যাঁ ভুলে গেছি। বাতি মানে প্রদীপগুলোকে বললে? अच्छा दीची फिर पता है। तो हम लोग अभी मंदिर में घुस रहे, आगे जितना हो सकेगा कैमरा करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। राधे 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 फिरছি দাঁড়াও। তো প্রথমে দাও ওইগুলো আগে নামাও, উপরেরগুলো নামাও যারা দিয়ে গেছে। ডাবটাকে এক সাইডে রাখো। অনেকে আজকে নীলের দিন শিবলিঙ্গ চড়ায়, ওই যে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ চড়িয়েছে। হ্যাঁ বাস এবার নাও, এখানে গঙ্গার জল আছে, প্রদীপগুলি লাস্টে জ্বালাবো, জল টল পড়বে তো তাই। থালাটা নামাও। হ্যাঁ ফল আছে, ইসে করো আগে, ওইগুলো নামিয়ে দাও না, নামিয়ে আমাদেরগুলি সাজিয়ে দিই, কোনো অসুবিধা নেই। কিচ্ছু হবে না তার। আচ্ছা আচ্ছা দাও দাও, আচ্ছা তোমার যেটা ভালো মনে হয়। ইসে দাও, ডাবের জল দাও। একটুখানি আমার জন্য রেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ফুল দাও, আকন্দ ফুলের মালাটা চড়িয়ে দাও। ধুতরাটা দাও, এই যে হ্যাঁ ধুতরা ফুলটাও তুমি দিয়ে দাও, আমি জল নিয়ে চড়িয়ে দেবো। হ্যাঁ আর বাকি বেলপাতা দাও। বাকি ফুল সাজিয়ে যেটুকুনো দেওয়ার দাও। ছোট ছোট শিবলিঙ্গ দুটোর মধ্যে একটু একটু জল দিয়ে দিও তো, গঙ্গার জল। ফুল দাও, আর দুর্গা মার জন্য শুধু লাল ফুল রেখো একটু। এবার তিলক দাও, আগে ফল চড়াও। ছামো বেল তো দিয়েছো, এখান থেকে আঙুর আর কলা দাও। হ্যাঁ আর ওপরের কলসিটার মধ্যে একটু জল দিয়ে দাও, টপ টপ করে পড়বে তাহলে। আঙুর দিয়ে দাও। এটা হচ্ছে পুরনো আগের অরিজিনাল শিবলিঙ্গটা, যেটা নিজের থেকে চড়েছে না। মন্দিরের ভেতরটা তো তিনটে লম্বা লম্বা করে চড়াই দাও। এই যে গুড, আরেকবার দাও। হ্যাঁ আরেকবার দাও, নিজে কপালে একটু লাগিয়ে নাও। আমাকে দিও, আমি পুজো দিয়ে নিই। আচ্ছা ঠিক আছে নাও। এবার ধূপকাঠি মোমবাতি তুমি জ্বালাবে না? আমি জ্বালিয়ে দেবো একবার। নাও আছে এখানে, গ্রহরাজের জন্য এনেছি 1 প্যাকেট, আর একটা বড় ছোট তুমি ধূপকাঠিটা জ্বালাও, এটা আমি গ্রহরাজকে দেবো। ওপরে একটু টান দিলেই খুলে যায়। বৃষ্টি শুরু হবে আবার, ঠান্ডাই কমে না এখানে। দেখো লাগবে হিট। মোমগুলি জ্বালিয়ে দাও, নেভানো মোমগুলো। আস্তে দেখো, সাবধানে। ভেতরে মন্দিরে শুধু ঘুরে ইসে করতে যাবো। হলো মাথা দেখো, মাথা এটা গ্রহরাজকে দেবো। ছোট মোম দাও। একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিও, নীলের বাতিগুলো। ওই জন্য বলছে মহিলা, নীলের বাতি নীলের বাতি। হ্যাঁ জানো, এই যে যাদের মোমগুলো নিভে গেছে তুমি যে জ্বালিয়ে দিলে, এটা সব থেকে বড় পুণ্য। প্রণাম করো। খুচরো পয়সা তো আনোনি, দক্ষিণা তাহলে ভেতরে পেটিতে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ দান পাত্রে।
একটু ঘি লাগাতে হবে, ঘি লাগেনি না। হ্যাঁ এবার জ্বালাও, দুটোই জ্বলে গেছে। এবার প্রণাম করো। একটু জল দাও। আমার জন্য আছে তো। চন্দন বন্ধু দিয়েছিলে না, ডাবের জলটা পরে দেবো। ওদিকে বলো বলো কিছু হ্যাঁ বলো না। বেলপাতা সব দিয়ে দিয়েছো না? আছে আছে। দুব্বো তো দেয় না আমাদের। দেখ আমাদেরকে তুলসী জল। শায়ের আঁচলটা লাগতো মোমবাতি। একটা হচ্ছে ওমের নামে, একটা হচ্ছে কৃষ্ণের নামে। নীলকণ্ঠ নীলের পুজো নেয়, সব আকর কেটে যায়। কেন কি মহাদেব বিষ পান করে নীলকণ্ঠ করেছিল, নাম নীলকণ্ঠ। আর এই নীল ষষ্ঠী করে ছেলের মায়েরা, সন্তানের মায়েরা, ছেলে মেয়ের কষ্ট দুঃখ সব কেটে যায়, সম্মুখ হয়ে যায়।
পায়ের সামনে কাপড়টা নমস্তে মহাদেব ভগবান বর্ষবর্তী অবসর রূপম গঙ্গা বিদ্যুৎ সঙ্গাত শীত কামন যোগেশ্বর নম স্বামী জানত উত্তম হরি হয়ে গেছে না? তুমি একটু ফটো তুলো না, চলো দুজনে মিলে একটা সেলফি। কলাটা দিয়ে দাও। দিয়ে দাও, প্যাকেটটাই বার করে দাও। দিও জ্বালিয়ে একই জায়গায় ঠাকুর এখানে সব ঠাকুর। राम भक्त हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, संकट मोचन महावीर की जय। জয় লাড্ডু গোপালের জয়, জয় লাড্ডু গোপালের জয়। গোপাল তোমাকে বলেছে তুলসীটা দিতে, কি সুন্দর মা। হ্যাঁ, লম্বালম্বি করে একটা পুজো করো। হ্যাঁ, দেখে আছে মাকে। গণেশ কোথায়? একটু বললে শান্তিতে পুজো দিলাম, কি বলো? শান্তি লাগছে না?
চলো এই ধূপকাঠি মোমবাতিটা আর এই বড় মুনটা এনেছিলাম গ্রহরাতের জন্য, প্যাকেটে দিয়ে যায় নাকি? এগুলো প্যাকেটে দিয়ে যায়, পরে জ্বালিয়ে দেবে। এখানে দিয়ে দিলাম। দক্ষিণা দিয়েছি তো ঠাকুরকে, সব ঠাকুরকে দিয়ে দিয়েছি। দিয়েছো না? যাও তুমি প্রণাম করো, তুমি প্রণাম করো। রেকর্ডিং करवे के রেকর্ডিং আর করতে হবে না, প্রণাম করো। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ये है दुर्गा पूजा दशमी की एक छोटा सा वीडियो क्लिप, वही मैं आप लोगों को दिखाने के लिए शेयर कर रही हूँ। तो फिर दोस्तों कल फिर याद करके आ जाइएगा मेरा चैनल नया वीडियो देखने के लिए, सिंचन फैमिली राधे राधे में। और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों प्लीज़। और भगवान सबको अच्छा रखे और सबका मंगल करे, उसके बाद मुझे अच्छा रखे, मेरा मंगल करे। तो आज का वीडियो भी गया पूजा पाठ में ही गया। तो अगले बार मतलब प्रिपरेशन, जो बर्थडे का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, इस बार धमाकेदार बर्थडे पार्टी होगा, उसी का एक वीडियो लेके आऊँगी। इंतज़ार कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए की बात बार बार बोलती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, सब लोग बहुत अच्छा रहिएगा।